अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम ऐसे 8 ख्वाबों का जिक्र करेंगे कि जिस भी अल्लाह के नेक बंदे या बंदी को ये ख्वाब आ जाएं, वो समझ लें कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब कर लिया है और आपकी दुआओं पर कुन फरमा दिया जा चुका है, यानी उसकी दुआ जल्द ही कबूल हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद नबूवत में कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी सिवाय मुबश्शिरात के। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुबश्शिरात क्या है? आपने फरमाया, वो ख्वाब जिसे आदमी देखता है या उसे दिखाया जाता है। बाज़ हदीस में है, सारे मोमिन को कुर्बे क़यामत में सच्चे ख्वाब नज़र आएंगे। सही बुखारी की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का वक्त नज़दीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जब कोई फ़ैसला करता है तो बेहतरीन वक्त चुनता है, क्योंकि वो सब जानता है जो हम नहीं जानते। ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा होता है। जब अल्लाह ताला अपने बंदे को अपने करीब करता है तो उसको ख्वाबों के ज़रिए तसल्ली देता है और उसके दिल को इत्मीनान बख्शता है। और सबसे खूबसूरत वक्त वो है आपका जो अपने रब के साथ गुज़रता है। वो फिर चाहे नमाज की सूरत में हो, कुरान की सूरत में हो या ज़िक्र की सूरत में हो। और कुरान के अल्फाज इतने खूबसूरत और तसल्ली बख्श हैं कि अल्लाह के सिवा ना तो कोई तुम्हारा दोस्त है और ना ही कोई मददगार है। और आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगते हुए हिचकिचाहट ना महसूस हो। उसकी बारगाह में आपका कोई भी थोड़ा सा भी अमल ज़ाया नहीं होता। दिल खोल कर जो मांगना है मांग लें, कर लें, क्योंकि वो हमें हमारी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि हमारे यकीन के मुताबिक नवाजता है। और अपने अल्लाह ताला पर अपने यकीन को गहरा रखें, क्योंकि बहुत सारी दुआएं यकीन के मुताबिक ही कबूल हो जाया करती हैं। और जान रखें कि दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ है, और इसकी रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि दिल से ज़ुबान तक आने से पहले रब तक पहुंच जाती है। और अपने सजदों को तवील कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेचैन दिलों की शिफा सजदों में रखी है। अब ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ये ख्वाब किन लोगों को दिखाता है और कब दिखाता है। बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सदका और खैरात करते हैं, दुआ भी मांग रहे होते हैं और हज अदा करते हैं, उम्रा भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांग रहे होते हैं। अल्लाह ताला को इंसान के किए हुए सारे अमाल पसंद आ रहे होते हैं, फिर भी इंसान की दुआ कबूल नहीं हो रही होती। वो नेक अमाल तो कर रहा होता है, नमाज भी पढ़ रहा होता है और नेक अमाल भी साथ साथ चल रहे होते हैं और दुआ भी मुसलसल मांग रहा होता है, लेकिन फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। और क्योंकि उसके किए हुए नेक अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद आ रहे होते हैं और अल्लाह ताला उसको इसके ख्वाब के ज़रिए बताता है कि आपकी दुआ अल्लाह ताला के यहाँ किस कदर कबूल हो चुकी है। जानते हैं कि वो कौन से ख्वाब हैं जिसकी कबूलियत तो अल्लाह ताला ने लिख दी है। सबसे पहला ख्वाब जो दुआ कबूल होने की निशानी है वो ये है कि आप ख्वाब में दुआ मांग रहे होते हैं। अपने आप को ख्वाब में दुआ मांगते हुए देखना, उसी हाजत के साथ जिसको आप अल्लाह ताला से बार बार तलब कर रहे होते हैं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। और दूसरी वजह दुआ कबूल होने की ख्वाब में नमाज़ पढ़ना। अगर आप ख़ुद को ख्वाब में नमाज़ पढ़ते हुए देखते हैं, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। नमाज एक नेक अमाल है और अल्लाह ताला ने आपके नेक अमाल को पसंद कर लिया है और आपको आपके ख्वाब के ज़रिए बता दिया गया है कि आप जो मांग रहे हैं आपकी दुआ कबूल कर ली गई है।
اور آئیے بات کرتے ہیں تیسری وجہ دعا قبول ہونے کی یہ ہے کہ خواب میں خود کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اور دعا کو قبول ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لے گا۔ دعا قبول ہونے کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ خواب میں اندھیرے سے اجالے کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا، مطلب روشنی دیکھنا۔ اگر آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر کرتے ہوئے آپ خود کو دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور آپ کی دعا بہت جلد قبول فرما لے گا۔ خواب میں ہریالی دیکھنا، باغ دیکھنا، یہ دعا قبول ہونے کی چھٹی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہریالی خوشحالی کی علامت ہے۔ آپ نے خواب میں بھی ہریالی دیکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کے ذریعے بتا دیا ہے کہ بہت جلد آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا قبول ہونے کی ساتویں نشانی خواب میں مردے سے کوئی چیز لینا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مردے کو دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر خواب میں آپ مردے سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اور دعا قبول ہونے کی آٹھویں نشانی یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، کیونکہ پہاڑ کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مشکلات کی علامت ہے، لیکن آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں تو اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ مشکل جگہ سے یعنی پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ آخر میں ہم جاتے جاتے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن جو خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ قبول ہو جائے۔ ایک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دوسرا شیطان کی طرف سے اور تیسرا آپ کی سوچ، آپ کا خیال ہوتا ہے جو آپ پورا دن سوچتے رہتے ہیں، خیال کرتے رہتے ہیں۔ ہر خواب کا سچا ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جو خواب آپ کو بار بار آ رہے ہوتے ہیں، آپ بار بار خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کے ذریعے آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے اور وہ آپ کا سچا خواب ہوتا ہے۔ اور آخر میں میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے گا۔ نہ جانے کس کی آمین پر اللہ تعالیٰ کن فرما دے۔ اے کن کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امیدیں ہیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وجاہت انہیں حیران کر دے اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجہ دے دے کہ وہ اگلی بار روئے تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ آمین ثم آمین۔ فرینڈس، امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر آپ یہ 8 خواب دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے، اور آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے ان میں سے کوئی خواب دیکھا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔